photographe. Mon épouse et moi-même, nous aimons beaucoup la photographie. Alors, dans ce genre de cérémonie, il y a une tradition qui veut que je rappelle la vie de la personne qu'on honore et les raisons pour lesquelles on lui attribue la distinction que ça m'a attribuée. Alors c'est un exercice un peu périlleux parce qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais je vais raconter votre vie. Ça veut dire que j'ai des informations. Et j'espère que si des choses ne sont pas tout à fait correctes, vous pourrez les corriger. Donc cette cérémonie de décoration est une cérémonie en votre honneur, Monsieur Makrelissa, pour votre engagement à la fois personnel et professionnel dans la photographie. Vos clichés pour la presse ainsi que vos créations artistiques centrées sur le Cambodge ont profondément marqué le monde international de la photographie. Monsieur Makrelissa, vous êtes un artiste photographe cambodgien dont l'œuvre est unanimement reconnue à l'international. Vous êtes né à Phnom Penh en 1970 d'un père francophone chargé de l'administration du stade olympique et d'une mère professeure à l'école primaire Châteaubourg, et vous passez votre enfance à dessiner. Cette passion pour le dessin vous poussera à intégrer l'Université royale des Beaux-Arts en 1985. Vous sortirez major de votre promotion dans un Cambodge où la scène artistique est à construire et vous êtes l'un des premiers à vous spécialiser en photographie. En 1992, lors de vos études, vous rencontrez différents artistes envoyés par l'organisation non gouvernementale Art Cambodge. Ces artistes, sculpteurs, peintres ou photographes viennent de France et dispensent des enseignements à l'URBA. Un professeur en particulier vous marquera, me dit-on, le photographe Thierry Diwo, qui a photographié les temples d'Angkor suite aux accords de paix. Il vous fera découvrir la photographie et vous initiera à cet art. Diplômé de l'URBA en 1995, vous êtes tout de suite attiré par le photojournalisme. Dès la fin de vos études, vous vous engagez dans cette voie. Vos premiers appareils sont un Nikon FM2, bien connu, et un Minolta, puis vous passerez de la pellicule 24-36 à la création numérique. Et tout au long de votre parcours, votre désir d'indépendance, de création et de recherche vous suivra. Vous collaborerez avec d'importants organes de presse, le European Press Photo Agency, EPA,
Cambodge Soir, tout le monde est passé par Cambodge Soir. Alors, Cambodge Soir, et encore des organisations internationales aussi, telles que l'UNESCO et l'UNICEF. Et pour ces organismes, vous couvrez les événements qui se déroulent au Cambodge, ainsi que dans les pays de l'ASEAN. Et en 1997, vous obtenez le premier et troisième prix du National Photojournalism Competition, organisé ici au Cambodge par le Foreign Correspondents Club. ទទួលបានសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈនៅឆ្នាំ1995រូបថតផ្នែកសារព័ត៌មានបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកចាប់ពីពេលលោកបញ្ចប់ការសិក្សាលោកបានចាប់យកអាជីពនេះម៉ាស៊ីនថតរូបដែលលោកប្រើប្រាស់ដំបូងគេគឺ Nikon FM2 និង Minolta បន្ទាប់មកលោកបានផ្លាស់ប្ដូរការប្រើប្រាស់ពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថត film ទៅជាការច្នៃប្រឌិតបែប digital វិញក្នុងអំឡុងនៃការប្រកបការងាររបស់លោកតែតែមានជាប់ចំណិតនៅចំណងក្នុងការទទួលបានឯករាជ្យភាពច្នៃប្រឌិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកបានសហការជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាច្រើនដូចជា European Press Photo Agency, Cambodge Soir និងអង្គការអន្តរជាតិនានាដូចជាអង្គការ UNESCO និង UNICEF លោកបានថតរូបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅកម្ពុជាសម្រាប់ស្ថាប័នទាំងនេះរួមទាំងក្នុងប្រទេសអាស៊ានផងដែរនៅឆ្នាំ1997លោកទទួលបានពានរង្វាន់ National Photojournalism Competition ដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 និងលេខ 3 ក្នុងការប្រកួតរៀបចំឡើងដោយក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មានប្រទេស Alors, parallèlement à votre activité professionnelle, vous développez une œuvre inédite entre dessin et photographie qui recevra une reconnaissance internationale. À travers vos créations plastiques, votre photographie, vous exposez votre hypersensibilité aux enjeux environnementaux. Vous révélez les équilibres fragiles des éléments naturels, de la surface photographique aux profondeurs aquatiques ou aériennes. Vous dénoncez les menaces sur nos écosystèmes et sur les espèces vivantes. ទន្ទឹមនឹងការបំពេញការងារលោករាជវិសាបានប្រឹងស្នាដៃនិងធ្លាប់មានរវាងគំនូរនិងរូបថតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិតាមរយៈការច្នៃប្រឌិតផ្នែកសូនរូបថតរបស់លោកបានបង្ហាញពីការយល់ឃើញស្ដីពីបរិស្ថានលោកបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញអំពីតុល្យភាពដ៏ផុសស្រួយនៃកត្តានានារបស់ធម្មជាតិរាប់ចាប់ពីរូបថតនៅតាមកន្លែងនានារហូតដល់ការថតរូបក្នុងទឹកឬនៅលើអាកាសលោកបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការគំរាមកំហែងលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងលើសត្វព្រៃនានា Et au fil de votre carrière, vous développez vos photographies dans différents laboratoires. Alors, il y en avait un à l'Institut français du Cambodge ou celui de l'Urba, où vous collaborez également avec Ritipan. Vous êtes le premier artiste cambodgien à dispenser des cours de photographie à Studio Image. On m'a dit que c'était il y a 20 ans à peu près. Et sous la direction d'Alain Ardaudet. Certains de vos anciens élèves font votre fierté, tels que Oum Chan Sobiet. Ou encore Liang de Lui, qui ont été vos élèves. Le festival Phnom Penh, Photo Phnom Penh, dirigé par Christian Kojol, a été une précieuse ressource dans votre carrière, un laboratoire d'expérimentation photographique et le fruit de rencontres essentielles alors des artistes français de premier ordre, Georges Rousse, Bernard Plossu, Alain Flécher, Charles Fréguet, Kim Hack, Claudine Doury, Bernard Faucon et bien d'autres. Vous avez été un des acteurs majeurs de ce festival et de son rayonnement en Asie et à l'international. ក្នុងអំឡុងនៃការបំពេញការងាររបស់លោកបានផ្ដិតរូបរបស់លោកនៅកន្លែងខុសៗគ្នាពលគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជាដែលនៅទីនោះលោកបានរួមសហការជាមួយលោករដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកជាសិល្បករកម្ពុជាទី1ដែលបានផ្ដល់ការបង្ហាត់បង្រៀនដល់ស្ទូឌីយោរូបភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់ Alain Ardaudet អតីតសិស្សរបស់លោកមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យលោកមានមោទនភាពដូចជាកញ្ញាអ៊ុំចាំសោភានិងលោកលៀងលុយមកសពរូបថតក្នុងពេលដឹកនាំដោយ Christian Kojol គឺជាធនធានមួយដ៏មានតម្លៃក្នុងអាជីពរបស់លោកជាបន្ទាប់ពិសោធន៍ផ្នែករូបថតនិងជាលទ្ធផលនៃជំនួបសំខាន់ៗដូចជា Georges Rousse, Bernard Plossu, Alain Flécher, Charles Fréguet, Kim Hack, Claudine Doury, Bernard Faucon និងសិល្បៈដទៃទៀតលោកគឺជាសិល្បករដ៏សំខាន់មួយរូបនៃមហាស្រុកនេះក៏ដូចជាអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយពីមហាស្រុកនេះនៅអាស៊ីនិងនៅឆាកអន្តរជាតិ Marc Revissa, au fil de votre parcours, vous n'aurez de cesse d'expérimenter la production d'images et d'interroger la réalité de notre environnement, la réalité réelle de l'image qui nous fait face. Dans votre série sur l'histoire de l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh en 1975, vous vous inspirez du théâtre d'ombre traditionnel pour représenter cette idée de l'image manquante
quasiment concomitante du film de Ritipan en 2013. Ritipan dit au sujet de la mémoire qu'elle est au Cambodge profondément détruite, émiettée. Au-delà des massacres et des souffrances, les Khmers rouges ont mis en place, dit-il, une machine à effacer la mémoire, une machine totalitaire délirante. Vous êtes, Marc Missa, un créateur révélateur de votre temps, vous luttez brillamment contre l'effacement de la mémoire. លោកនាយនិសាក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារលោកតែងតែដកពិសោធន៍ស្ដីពីការផលិតរូបភាពឥតជោគជ័យហើយបានចោទជាសំណួរអំពីតថភាពនៃបរិស្ថានរបស់យើងតថភាពនៃរូបភាពដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងម្ដងរូបថតរបស់លោកស្ដីពីប្រវត្តិនៃការមកដល់ភ្នំពេញរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1975លោកបានយករំលងតាមមហោស្រមោលបុរាណដើម្បីបង្ហាញអំពីគំនិតអំពីកង្វះរូបភាពដែលធ្វើឡើងស្របជាមួយភាពយន្តរបស់លោករដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2013តើតើការចងចាំលោករដ្ឋាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថានៅកម្ពុជាការចងចាំត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងធ្វើឲ្យតិចទីអស់ការមានការសម្លាប់រង្គាលនិងការឈឺចាប់ខ្មែរក្រហមបានដាក់ឲ្យមានម៉ាស៊ីនលុបបំបាត់ការចងចាំនិងម៉ាស៊ីនផ្ដាច់ការរកឈួននានាលោករេនីសាលោកជាអ្នកឆ្នៃប្រឌិតមួយរូបដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសម័យកាលដែលលោករស់នៅលោកបានតស៊ូយ៉ាងក្រៀមក្លាប្រឆាំងនឹងការបំបាត់នៃការចងចាំ Et depuis près de 25 ans, vos œuvres sont exposées dans de nombreux festivals et d'importantes institutions comme la National Gallery au Canada, le musée du Quai Branly à Paris, le Singapore Art Museum, le festival Photo Phnom Penh, les rencontres d'art et l'île 3000 et j'en passe. Et elles sont présentes aussi dans de prestigieuses collections publiques et privées, le musée Guimet Paris, National Gallery of Victoria en Australie, le musée de l'Élysée à Lausanne. Votre talent artistique a été récompensé en 2021. Vous avez fait partie des 12 nominés au prix Pictet, qui est l'un des plus importants prix internationaux de la photographie consacré au développement durable. អស់រយៈពេលជា25ឆ្នាំមកហើយស្នាដៃរបស់លោកត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងកំឡុងមហោស្រពជាច្រើននៅស្ថាប័នសំខាន់នានាដូចជាវិចិត្រសាស្ត្រជាតិកាណាដាសារមន្ទីរបរមីប៉ារីសារមន្ទីរសិង្ហបុរីមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញជំនួបអាក់និងលេខ3000ស្នាដៃរបស់លោកមានក្នុងចំណោមសម្បត្តិចៃសាធារណៈនិងឯកជនអ្វីៗដូចជាសារមន្ទីរហ្គីមេក្នុងប៉ារីវិចិត្រសាស្ត្រវីកតូរីយ៉ានៅអូស្ត្រាលីសារមន្ទីរអេលីសេឡូហ្សានក្នុងការរយៈពេលកសលរបស់លោកទទួលបានរង្វាន់នៅឆ្នាំ2021ស្នាដៃរបស់លោកបានជាប់នៅក្នុងបញ្ជីសមាគមរូបថតល្អបំផុតទាំង12នៅមានរង្វាន់ពីទេនៅក្នុងប្រធានបទមានរង្វាន់ពិភពលោកហើយថតរូបនៅទីរ៉ង់កាពី Vos relations avec la France tissées par la culture de l'image se sont renforcées lors de votre unique voyage dans notre pays en 2004 à l'occasion de l'événement l'île 3000 pour l'importante exposition Renaissance. Ce voyage fut un moment mémorable pour vous, je crois, un voyage inspirant qui vous a permis de rencontrer de nombreux artistes en tissant des affinités culturelles durables. ទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយប្រទេសបារាំងធ្វើឡើងតាមរយៈវប្បធម៌នៃរូបភាពដែលត្រូវបានពង្រឹងតាមរយៈដំណើររបស់លោកទៅប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2004ក្នុងឱកាសព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពវប្បធម៌អន្តរជាតិលើកលីល3000ដើម្បីចូលរួមពិព័រណ៍ដ៏ធំមួយឈ្មោះថា Renaissance ដំណើរទៅប្រទេសបារាំងនេះគឺជាពេលវេលាមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់លោកហើយជាដំណើរមួយដែលបន្តគំនិតដែលធ្វើឲ្យលោកបានជួបជាមួយសិល្បករជាច្រើនដោយសារភ្ជាប់ភាពស្រដៀងគ្នានៃវប្បធម៌ប្រកបដោយចីរភាព Nous admirons tous la qualité plastique et poétique de vos images, votre écriture photographique éminemment picturale est toujours liée à un fort engagement politique sur des sujets liés à l'actualité, à la mémoire, à l'histoire, à l'environnement. Votre activité de photojournaliste est intimement liée à celle de la photographie d'art et ce double parcours fait sens et converge notamment avec celui du grand photographe Henri Cartier-Bresson, qui a été aussi photographe, photojournaliste et dessinateur. Et voici ces mots au sujet de la photographie. Cartier-Bresson disait « Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. » Et vous réussissez cette prouesse et c'est ce qui fait de vous un grand photographe. យើងទាំងអស់គ្នាកោតសរសើរនៅគុណភាពផ្នែកសិល្បៈនិងភាពស្មើសម័យនៃរូបភាពរបស់លោករូបថតដ៏ល្អល្អឯករបស់លោកតែតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការបដិញ្ញាចិត្តទាក់ទងនឹងបច្ចុប្បន្នភាពការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបរិស្ថានសកម្មភាពរបស់លោកផ្នែករូបថតសារព័ត៌មានគឺផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរូបថតសិល្បៈ
សកម្មភាពការងាររបស់លោកប្រកបដោយអត្ថន័យហើយមានទិដ្ឋភាពស្របគ្នាដោយលោកអងរីកាជាប្រេសុងដែលជាអ្នកថតរូបផងជាអ្នកថតរូបសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកសិល្បករគំនូរផងតែតើការថតរូបនេះលោកអងរីកាជាប្រេសុងបានលើកឡើងថាការថតរូបគឺគេត្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានៅខួរក្បាលផ្នែកនិងបេះដូងលោករេមីសាបានមកវិញនៅកត្តាទាំងនេះដែលធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជាអ្នកថតរូបដ៏ល្បីឈ្មោះ Voilà, donc pour votre contribution à la photographie et à la relation entre la France et le Cambodge. Voilà, et au nom du ministre de la Culture, le chevalier, en l'ordre des arts et des lettres. ជួបមកឲ្យលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ខ្ញុំសូមបំពាក់គ្រឿងអេសយៈយុទ្ធអសរិទ្ធផ្នែកសិល្បៈនិងអក្សរសាស្ត្រជូនលោកចំពោះស្នាដៃផ្នែកថតរូបរបស់លោក